دوستان عزیز و گرامی اینه بینه نیلوفر چیکار کرده اینجا و من اینجا من این گلا наконец-то شینوندم تو багда من خیلی نشان داده بودم که و بیزیب شده بود آب دموندم شه یک گلا ریشه کرده اینه بینه برگوشم خیلی توپ خوردن ریشه کرد شینوندم شه خدا جون اکن نقص شود کلون شود برای که بهد این گل منده محقولای نمیدونم چه خیلی میشه و این گلا نمیدونم نشون دادم یا که ندادم اوچم آوردن شنونین گفته خیلی توبک بود خاک بود شنوندم شد میبینیم که خیلی چه خیلی میشه اینا نیز مایده چه برومده استن من اینجا اشتا ایستاده من و چی میگن هوای بالکن ایستا آوردم شد کودکو امین سیاوش همین برگوش هم میکشد نبینین برگوش شکسته و من این گل که بهت من دم عقلای تو چشم نرسد عقلان همین است چشم نرسد برای که اینجا گفتم بهت به من معقولای هم خیلی بزیب شد من این فیکوس به من بهت معقول بود بینین چه خیلی شده تماشا بینون گیرومی ریشه نکر هیچی نکر خود توسیده رفتن مگرم یکون تا من خیلی تو باگ ده هسته که انا هوایوشا گیرم و باز به من انا این گل بهت معقولای لیکن بینین تماشا بینونی عزیز برگوش زرش دیسته یا گونه ای بغیر زمین 4 دونه برگ دیگه واقعا برگ نکرده نبروده من حتی یگون جوشنا معلوم نیست که برگ میکنه نمیکنه کردنیه نه و باز من این با من بهت محقوله نوچم امین سطلیچه ماینیز داشتنوندی خیلی بهار شود بعد دیگه تو برگ میشتونم شه تو که ایستاد همینجا ده همه خیل بینین این گل با من بهت محقوله من خیلی بیزیب شده است هیچ نکی سبز اینش هم همه خیلی بود و من نبینین خیلی سبزی خوش رو حتی وقتا میشود که آب فابشه نمیریزه میشه بینین خیلی سبزی خوش رو های من خیلی همین تیتو پیته برای همین من در معقول نبینین با چند بستیان شد نکشودیم کودکو آدم خیلی من این فیکوس بیاد به من معقول بود بیزیب شده خیلی من اینم احتیاط کرده استم که اگون چی نشود گفته الهیم انا خیلی اینش خیلی خولی من این تو بکه گرفته برای که ده همین شنونده بودم من و یا چی میگویم من همین گلا ده هوا شنونده بودم بیزیب شدک و باید نمو دیگه گل داشتم یک تا برگ چه بود کن نشون داده بودم وای ده همین تو باگ بود نه که وای نیزم خیلی نه که ریشه کردگی بود خوشرو بود خیلی معلوم نبود که مثلا بیزیب میشد خاک داشتنوندم شم خیلی توسیده رفتک بیزیب شده آبم مگویم بسیارش نریختم یکی از تماشا بینان گفتن که شما وای جای خنک دای گلوتن لیکن باور کرین این خونه عموما خنک نیست گویی که مثلا یخی نه این خونه پلیته ندارد از سببی که این خونه موبایل گرمکه که بی پلیته هم گرمکه که خونه کودکو میبین با حضور بازی میکنن و پیش خنک نیست اوای کوخنی و خونه دیگری انا اونجا در حقیقت خنکی یخی بالکن هم خنکی یخی نه که این خونه موبایل بی پلیته گرمکه که انا میخیل من اینجا جمع کردم جه با نیلفر اومده و کرده این گلای بار بندم کنی انا همین خیل شد بستم شه خوشروها که که سبزی خوشروهای تو بکش معقول نیسته ما تمام دیگه همه چیش معقوله اینش نیست خیلی مونیم اینو گیریم اوگلده ایستاده هم خیلی ایستن اینو من اینش هم همه خیلی اینش برده میپرتم اینش نیز بالکن میبرورم تمام با پدکولنی که توزه میکنم بعد انا میخیل رفتیم سیاوش من جا نیلفر عبید کرده استه نیلفر ده تخم بختم عبید ده گلوچه هاش در کرده شما هم میخرین سیاوش چی تخم میخری ترا من شما ده شوربوچه گرم کردیم اپش تخم میخواستین شوربوچه نمیخواستین با سلفر آبتیم تا ساک رفتیم بطولکشه بیاریم خیلی بطولکشه بیاریم با ساک ادریزم ببینید چقدر
ана боз сар шуд ҳамун вайда шкафда стирка мондам ман ҳамин зимистон ҳам хел вай ки як бор вай сари кӯдакое мешӯи умуман гӯем 2 бор стирка пур бешад бегоҳи рӯз берун ҳаво хунук рости гап тамошобинони гиромӣ ман имрӯз умуман ҳеҷ кор накардам ҳатто вақт набуд ки видео кунам барои он ки нилуфар каме касал шуда ман инҷода духовкада тез тез вай чӣ мегӯянд ужин ягон чи тайёр кунам гуфтам ман ҳамин 1-2 дона морға гӯям ҳам хел картошка кати дарни пакет анохтаму вай мондам ки то ки тайёр шавад ягон чиз дига тайёр накунам вақта бисёр мегирад гуфта барои ҳамин хотир ва кӯдако нилуфар шумо хистин аллакая мана нилуфар каме имрӯз грипп шуда грипп не сулфа шуда рости гап гулчавош дар кадиста беҳад ҳамин рӯзи дароз ман зиқ шудам барое ки температура кард як бор абети дору додамша лабе клубника зимистонда клубника барои шумо айгуҷо ё бума ту пагаман дамехай клубника вкусный бо чӣ харамша да бо чӣ харамша бо яблоко вкусный майлш сёста чӣ мехарем чӣ харамша вай холи ганда вайда чупа-чупс майлш чупа-чупс харамта сиявуш мандам тудам чупа-чупс амахе клубничный хорошо сёста тоже клубничный хорошо ладно мама чӣ мехарем ман ҳеҷ намехарам ман барои шумо мехарам тамом мам ҳамахе гулҳош сулфа ҷон ман туда пока сметана мехарам кати дадаш хорошо спасибо ҷонона гулҳошта пахтада равған молидагӣ ҳастам то ки вай шавад гуфтам чӣ мегӯянд равғани гӯспанд молидагӣ ҳастам ки то ки нағз шавад гуфта қад насулфад барое ки тез тез месулфад беҳад зиқ мекунад барои ҳамин имрӯз ман он қадар видео умуман накардам ягон кор низ накардам хайоқа корам надоштем гӯем танҳо мехостам ки ҳамин ваннаҳоя тоза карда бром лекин успед накардам абети нилуфара кати сиёвуш хобондам аз сабабе ки нилуфар тез тез сулфа кард тез бедор шуд пешаш дабдум ҳама вақт барои ҳамин хотир ҳеҷ кор накардаму танҳо шиштам ва вақте ки бедор шудам тез ҳамун вая акарачкая да тафтон мондам ки то ки пазад гуфтам ва ҳозир инҷо ҷамъ кунам анҷода ҷогачаш кардам ман инҷо ҷамъ кунам шавҳарам телефон кардан кори бори худашон кати ҳатман корашон ҳал шаванд агар бо ман мефаҳмонам ки чӣ кор кардестанд гуфтам ва ҳозир жалюзие гузаронам кондитсионера кушем ҷонона ядом кондитсионера кушем ага як бор дару трезая кушода монам то ки ҳаво тоза шавад рости гап бо пага рӯзи шанбе ҳай ва хунук ҷонона бистра хона мон вай сиёвуш хурхур мекунад рафтем ҷонона рафтем шумо касал ма ҳозир шумо вайтям дору мехӯрем ҷонона не ҳоли ина мана нурафин фақат метимша беҳад нағза рости гап ҳар дафъае ки ҳамин нилуфар касал шавад якта нурафин тамом мешавад барои ман запас гирифта мемонам ин нав буд ҳоли чанд бор додам шуд 2 бор додам шуд шаб бо 2 бор рӯз додам шуд ҷонона кай он вақте температура киранд ба метимша ай пишти ҳамин ваёш гулҳош температура мекунад неки грипп хеле чизо нестан нилуфар ҳамин касал шавад танҳо ҳамин гулҳош дар мекунад тамом
навози мо видео духтаро кати видео челлендж кардаги ҳастем. ҳатман даромада канали арзанда дига канали духтаро да дроин ҳатман тамошо кунен, дастгирӣ кунен, кадомеша надонен ҳатман меҳмон шавен, обуна шавен, дастгиришон кунен. духтарои беҳтарина ҳастанд, блогерои пешрафтаи ҳамини ютуб ҳастанд. боварӣ дорам ки ҳамаша шумо мешиносем. рост дига ман умуман вай накардам. ман ҳам хел фаҳмидам ки соати 5 вай мондан дар кор видеои тамоми мондам. тамом ҳоли ҳатто комментария нахондам, ҳичи надидам ҳоли вообще барои ки чихеле гуфтам фақат ай пушти Нилуфар ва ҳозина ужин тайёр кардам. шавҳарамда телефон кардам ва ё низ ҳози гуфтан тез ужина тайёр кунед, ман мерам мехӯрам, бо кор дорам, бо гашта мерам гуфтан. барои ҳамин хотир камтар саросема шудестам. ҳозир тез инҷоҳои ҷамъ кунам. яке ҳеварам низ мебиёянд, ҳамроҳи ҳеварам ҳардушон ҳастанд. барои ҳамин хотир инҷоҳои ҷамъ кунам. якбор чой поймонам шуданд ва мо сок ин дуюм банкаи сок шудем. шафтолу шавҳарамда беҳад маъқул шуда гуфтанд ки бамазза як банкаша кушодем, дина тамом шуд ва бо имрӯз ман абед да ин банкаша кушодем. ба аллакай бинен чӣ қадар мондагиак. кӯдакода низ беҳад маъқул шудак. сиёвуш бутулка кати мехӯрад, Нилуфар да низ беҳад маъқул шудак. ба мазза шудай. ба ҷои зардолу ба фикри ман ҳамин шафтолу беҳад ба мазза шудай. пеш плитада ҳама вақт мемонам ки то ки гармак истад. пиёла бурдистам сведакши дара пуше барои ки кохни хнакай. аёдам буромада ки нишонтиам чихел шудак. мурғу картошка мана сиёвуш тайёр хӯрданда. Нилуфар тарелка наовардаму. сок мехӯрен ё ки чой? чой мехӯрен шумо Нилуфар? майнус мана барои шумо чой. ҳозир тарелкача биёрам. майда чиша биёрам? мо инҷо дадаш себ овардан. Нилуфар себ дилаш хостак. дадашта телефон кардем, гуфтем себ биёрен. себ овардан. ман хел себои зард килош чанд сум мегуфтанд? килош 7 сум гуфтанд ё 8 сум гуфтанд себои зарда. лекин ба мазза сиёвуш бина ҳар ду дастошта себа гирифта хӯрдесте. ана мехел тамошобинони гиромӣ, влоги имрӯзаи мо ба фикрам танҳо фақат амхел гап шуд. сиёвуш фақат гап шуд гӯем. имрӯз камтар душвор буд. ман наметонистам хеста видео карда барои ки Нилуфар чихеле гуфтам амхел шуд. бо худо ба шукр дору овардан якта. доруе мети имшаб мебинем кани бо пагоҳ чӣ хел меша. пагоҳ низ камтар сер кор ҳастам. имшаб ҳаракат мекунам ки видео монтаж кунам, загрузка кунаму ва соаташа монам барои ки пага саҳар кати пеши очам рафтани ҳастем барои ки ва ё шанбе бозор меран кор дорем. бо ҳатман видеода нишон метиҳам ки ба чӣ кор мо машғул будем. биён акнун ҳамин кати тамошобинони азиз хайри хуш кунем то видеоҳои оянда. хайр ҳамеша тансиҳату хонаобод бошед. хай гӯ сиёвуш. сиёвуш хай гӯ сиёвуш. хай диден одамеги ай хидравада кард ба ҳам хеле хай мегӯд.